अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक डिबेंचर्स के मुतालिक है। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि रिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं और रिडम्पशन की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी ज़रूर पुश करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्म हमारे पास एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम, रिडीम। रिडीम का मतलब क्या है? अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिडीम का मतलब होता है, या इसको रीपे भी कहते हैं, तो रीपे का मतलब होता है वापसी। आप किसी को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप उसको कहते हैं कि ये अब मुझे वापस दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले दोबारा आपके पैसे वापस कर देता हूँ, तो इसको कहते हैं रिडीम करना या रीपे करना। इसी तरह से एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम इसी का, फ्यूचर रिडीमेबल या रीपेएबल। स्टूडेंट्स, इन दोनों का मतलब सेम है, काबिले वापसी। मतलब कि आपने किसी को कोई चीज़ दी है या किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप ये उसको कहते हैं कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद मैं ये आपसे वापस लूँगा। तो अभी आप उसको बता रहे हैं कि ये आपके लिए रिडीमेबल है या रीपेएबल है, कि जब हमारी टर्म ख़त्म हो जाएगी तो आपके पैसे आपको वापस करके आपसे चीज़ वापस ले ली जाएगी। तो इसको कहते हैं रिडीमेबल। तो स्टूडेंट्स, जब कंपनीज़ डिबेंचर्स इशू करती हैं और अगर वो टर्म के साथ इशू करती हैं कि जनाब आपसे कुछ अरसे बाद ये डिबेंचर्स आपके पैसे आपको वापस करके वापस ले लिए जाएंगे, तो इसको कहते हैं डिबेंचर्स इशूड, रिडीमेबल डिबेंचर इशूड या डिबेंचर इशूड फॉर रिडम्पशन। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, और क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हम उसकी देखेंगे कि जर्नल ट्रांजैक्शंस इनकी कैसे इसको जर्नलाइज किया जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है तो मैं साथ साथ रीड करूंगा, अपने क्वेश्चन पे नज़र रखनी है। अली इंडस्ट्री लिमिटेड issued 5,000 10% debentures of ₹100 each. Pass the journal entries and prepare the balance sheet in each of the following case. तो स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अली एक इंडस्ट्री लिमिटेड कोई कंपनी है, 5,000 10% डिबेंचर्स, उसने टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे 5,000 डिबेंचर्स हैं, इशू किए हैं 100 ईच के साथ, के 100 रुपया उसकी फेस वैल्यू है। नंबर 1 एंट्री को ज़रा गौर से सुनिए। डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, मतलब कि कंपनी ने एक डिबेंचर 100 का ही इशू किया है, एंड आगे लिखा हुआ है रिडीमेबल एट पार, कि जब ये कंपनी वापस लेगी तो 100 रुपये का वापस लेगी। मतलब कि जब डिबेंचर इशू कर रही है तो वो 100 का इशू कर रही है, लेकिन जब वापस लेगी तो तब भी 100 का ही वापस लेगी। तो वापसी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो है ही 100 रुपये का। इसी तरह से दूसरी एंट्री पढ़ लें, डिबेंचर्स आर इशूड एट 7% डिस्काउंट, कि कंपनी ने पहले डिबेंचर इशू किया है 7% डिस्काउंट पे, मतलब पहले ही कंपनी ने डिबेंचर्स को नुकसान पे इशू किया है कि 100 रुपये का एक डिबेंचर था और कंपनी ने इशू किया जनाब ये 7% लेस प्राइस के साथ, मतलब कि 93 रुपीज़ का इशू किया है। और एंड रिडीमेबल एट पार, लेकिन जब ये वापस लेगी कंपनी तो 100 का वापस लेगी, मतलब कि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रही है और जब वापस ले रही है तो वापस 100 का ही वापस ले रही है। तो वापसी पे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। इशू के टाइम पे ज़रूर फ़र्क पड़ा है, डिस्काउंट पे जब कम प्राइस पे दिए थे, लेकिन जब वापस ले रही है तो वापसी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो है ही 100 रुपये का, तो इसके लिए वापसी पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नंबर 3 डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, कि कंपनी ने डिबेंचर्स पहले प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो इशू करते वक्त तो फ़र्क पड़ा है, 100 रुपये पे 8%, 8 रुपये फालतू पैसे हमें मिले हैं। लेकिन जब कंपनी रिडीम करेगी तो उसके बदले 100 रुपया ही पे करेगी उन लोगों को जिनसे डिबेंचर रिडीम किए जा रहे हैं। तो रिडम्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो है ही 100 रुपये का, इसलिए पार पे रिडीम करने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो पहली 3 ट्रांजैक्शंस में रिडम्पशन हो रही है, बाद में रिडीमेबल एट पार लिखा हुआ है। तो जिनके साथ रिडीमेबल एट पार लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कंपनी की रिडम्पशन पे कंपनी को ना प्रॉफिट है ना नुकसान है। तो वो चूंकि है ही 100 रुपये का तो वापसी उसकी 100 रुपये पे हो रही है, इसलिए रिडीमेबल एट पार जब लिखा हुआ है तो उसमें पार की रिडम्पशन पे कोई ट्रीटमेंट, कोई इफेक्ट नहीं ज़ाहिर होगा। तो अगर आप एज्यूम कर लें कि ये आपके पास
रिडीमेबल एट पार ना लिखा होता, जस्ट पहली 3 ट्रांजैक्शन में लिखा हो डिबेंचर्स इशूड एट पार, इशूड एट 7% डिस्काउंट एंड इशूड एट 8% प्रीमियम, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक बन जाता है। जो डिबेंचर हमने पहला लेक्चर सीखा था, ये वही 3 ट्रांजैक्शंस, 3 एंट्रीज जो डिबेंचर इशू करने की थी, वो ही सेम ये पहली 3 एंट्री हो जाएंगी। अब चौथी एंट्री में डिबेंचर आर इशूड एट पार, डिबेंचर पार पे इशू हो रहा है, 100 रुपये का कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, लेकिन जब वापसी उन्होंने बताई है कि वापस जब हम लेंगे तो हम आपको 4% प्रीमियम पे करेंगे। अब अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो कंपनी 100 रुपये की एक चीज़ दे रही है, किसी बंदे को डिबेंचर्स इशू कर रही है, और बाद में वो बंदा कहता है जनाब जब आप मुझसे वापस लेंगे ना तो मैं आपको 100 रुपये का वापस नहीं करूंगा। मतलब कंपनी को 4% इजाफी पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि कंपनी ने उसे 104 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 रुपये का कंपनी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ इशू की थी, जब उसे वापस लेंगे, जब चीज़ इशू की थी तो उससे बदले 100 रुपया लिया था, जब अब डिबेंचर कंपनी अपना वापस उठाएगी और उसको उसके पैसे वापस करेगी तो कंपनी को 104 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो रिडम्पशन पे है, तो ये कंपनी का लॉस होगा 4%। इसी तरह से पॉइंट नंबर 5 में डिबेंचर आर इशूड एट 5% डिस्काउंट, कि कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है पहले नुकसान पर 5% डिस्काउंट पे, मतलब 5% लेस प्राइस पे। एक डिबेंचर 95 का दे रही है, 95 रुपये लिए हैं उन लोगों से, तो रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, लेकिन जब कंपनी उनको उनके पैसे वापस करेगी और अपने डिबेंचर वापस लेगी तो पैसे वापस करते वक्त भी उनको कंपनी को 4% इजाफी पैसे देने पड़ेंगे, मतलब प्रीमियम फिर देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करें कि डबल लॉस हो रहा है कंपनी को। एक तो इशू जब आपने किया, कंपनी ने जब इशू किया तो 95 पे इशू किया क्योंकि 5% डिस्काउंट था, जब वापस लेगी कंपनी तो वो कहते हैं जनाब आपको हम 100 रुपये का भी वापस नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी को हमें 104 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डबल लॉस हो रहा है कि 5 रुपये का पहले 100 पे नुकसान किया है इशू के टाइम पे, और जब वापस कंपनी ने रिडीम करने होंगे तो 104 रुपये पे करेगी। ये फ्यूचर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ज़रूर बात नोट करिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया रिडीमेबल, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो अभी तक रिडीम हुए नहीं है। जब इशू कर रहे हैं तो एट द इशुएंस ही हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी लॉस बियर करने जा रही है फ्यूचर में। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एंट्रीज कैसे पास होंगी। सबसे पहले एंट्री डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो मैंने आपको बताया जो पहली 3 एंट्रीज हैं इनमें पार पे रिडम्पशन हो रही है, तो रिडम्पशन पार पे जब होगी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारे लिए फिर ये जनरल सिंपल सी एंट्री रह जाती है कि जब डिबेंचर कंपनी इशू पार पे करती है तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट और परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर 100 का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिबेंचर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 लाख, और बैंक में भी 5 लाख रुपए डेबिट हो जाएगा। सॉरी, इधर आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसी को शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे बीइंग साथ लगाकर नरेशन उसकी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री है, मैंने आपको फिर बताया, फिर बार बार बता रहा हूँ कि जिनकी रिडीमेबल एट पार लिखा है तो पार पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो उस पार वाली जगह को अगर आप इग्नोर कर दें तो सिंपल पीछे 3 एंट्रियाँ बचती हैं जो आपके पहले क्वेश्चन में आपने सीखी थी। आगे कह रहा है डिबेंचर आर इशू एट 7% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो डिस्काउंट पे इशू किए तो बैंक जब डिस्काउंट पे इशू करेगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री आपको पता है बैंक डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा जनाब 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखते हैं हम कि 5000 डिबेंचर हैं और है तो ये 100 रुपये का एक, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। डिबेंचर की वैल्यू आपको मैंने बताया हुआ सबसे पहले मल्टीप्लाई किया करें फेस वैल्यू के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 लाख। इसके बाद देखते हैं कि डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, तो 7% डिस्काउंट है हर डिबेंचर पर, तो हर डिबेंचर पर 7% मीन 100 पे 7% 7 रुपये का हो गया, तो डिस्काउंट इसका हो जाएगा जनाब 35,000।
اب اگر آپ غور کریں تو 5 لاکھ کے ڈیبینچر آپ نے ایشو کیے 35,000 لیس پرائز پہ, تو یہ آپ نے کتنے کے ایشو کیے؟ 4,65,000 اماؤنٹ آپ کے پاس بینک میں آ جائے گی. یہ آپ کی انٹری ہو جائے گی. اسٹوڈنٹس نریشن وہی لکھنی ہے جو انٹری میں لکھی ہوئی, اس کو شارٹ فارم میں ڈیبینچر ایشوڈ ایٹ ڈسکاؤنٹ اینڈ ریڈیمیبل ایٹ پار. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نمبر 3rd انٹری کی طرف. ڈیبینچر آر ایشوڈ ایٹ 8% پریمیم اینڈ ریڈیمیبل ایٹ پار. یہاں بھی ریڈمپشن پار پہ ہو رہی ہے, اس لیے پار پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے, تو سمپل پریمیم کی ایشوئنس کی انٹری ہے. بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ کریں گے. ڈیبینچر ایشو ہو رہے ہیں تو 12% ڈیبینچرز اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائیں گے, اور پریمیم پہ ایشو ہو رہے ہیں تو پریمیم کریڈٹ ہو جائے گا. پریمیم آن ایشو آف ڈیبینچر اکاؤنٹ. 5,000 ڈیبینچر ہیں, 100 روپے گئے کیا, سب سے پہلے اس کو فیس ویلیو سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس اماؤنٹ آ جاتی ہے 5 لاکھ کے ڈیبینچرز. 5,000 ڈیبینچر ہیں, ہر ڈیبینچر پر 8% پریمیم ہے, مطلب 100 پہ 8%, 8 روپے ہو گئے, تو ٹوٹل آپ کے پاس اماؤنٹ آ جاتی ہے 40,000 پریمیم کی. اور اگر آپ ان دونوں کا سم اپ کریں تو آپ کے پاس ڈیبٹ کو کریڈٹ سے ایکول کریں تو 5,40,000 روپے آپ کو بینک میں ریسیو ہو جائے گا. مطلب 5 لاکھ کے ڈیبینچر آپ نے 5,40,000 پے ایشو کیے ہیں اور 5,40,000 آپ کو بینک میں ریسیو ہو گیا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نمبر 4 انٹری ہے. نمبر 4 انٹری میں کہہ رہا ہے ڈیبینچرز آر ایشوڈ ایٹ پار اینڈ ریڈیمیبل ایٹ پار, ایٹ ریڈیمیبل ایٹ 4% پریمیم. تو یہاں پر انٹری چونکہ پریمیم پہ لاس ہو رہا ہے, جب ریڈمپشن کر رہے ہیں تو پریمیم پہ کر رہے ہیں تو کمپنی لاس بیئر کر رہی ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اس پوری انٹری کو ہم ہاف کر کے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے. تو ڈیبینچر آر ایشوڈ ایٹ پار, یہاں تک دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی کیا انٹری بنتی تھی. تو پار پہ ایشو کرنے کی انٹری کیا ہوتی ہے, بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جاتا ہے اور 12% ڈیبینچرز اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جاتے ہیں. یہ انٹری بنتی ہے پار پہ. تو میں نے ہاف انٹری اس لیے کی ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو سکے. تو میں اس کی ویلیو یہاں پر لکھ دیتا ہوں. ڈیبینچرز جناب 5,000 ڈیبینچرز ہیں اور ایک ڈیبینچر 100 کا ہے, تو آپ نے یہ ایشو کیا تو 5 لاکھ کے ڈیبینچرز ہو گئے اور آپ کو 5 لاکھ کی اس کے اگینسٹ ریسیو ہو رہا ہے. اب اسی انٹری کو مکمل کرتے ہیں. اینڈ ریڈیمیبل ایٹ 4% پریمیم, کہ ہم نے یہ پریمیم پہ ریڈیم کرنے ہیں بعد میں, کہ کمپنی جب لوگوں کو واپس پیسے دے گی, اپنے ڈیبینچر واپس لے گے تو کمپنی کو 104 روپے دینے پڑیں گے. تو یہاں پر پریمیم ریڈمپشن کا ہے تو پریمیم ہمیشہ ہمارا کریڈٹ ہوتا ہے, کیونکہ چاہے ایشوئنس کا ہو یا ریڈمپشن کا ہو. تو پریمیم آن ریڈمپشن آف ڈیبینچر اکاؤنٹ. اسٹوڈنٹس یہاں غور کریے گا کہ یہ پریمیم ایشوئنس کا نہیں ہے, جیسے یہاں پہ پریمیم ایشوئنس پہ آیا تھا تو یہ پریمیم ریڈمپشن کا ہے, یہ ہمارا کمپنی کا لاس ہے. تو پریمیم آن ریڈمپشن آف ڈیبینچر اکاؤنٹ انٹری بنے گی. تو یہ کتنا پریمیم ہے, 5,000 ڈیبینچر ہیں اور ہر ڈیبینچر پر 4 روپے پریمیم ہے, تو ٹوٹل آپ کے پاس 20,000 روپیہ آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 20,000 روپیہ ہمیں فالتو دینا پڑے گا ان لوگوں سے جب اپنے ڈیبینچر ہم واپس لیں گے. تو اس پریمیم کی وجہ سے کمپنی لاس بیئر کر رہی ہے, تو یہاں پر اس پریمیم کو آپ نے ایکول کر دینا ہے ڈیبٹ سائڈ پہ, لاس آن ایشو آف ڈیبینچر اکاؤنٹ. تو یہ آپ کا 20,000 روپے سے یہاں پر لاس بھی ڈیبٹ ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس یہاں غور کریں, میں نے لکھا ہے لاس آن ایشوئنس آف ڈیبینچر اکاؤنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے ابھی ریڈیم نہیں کیے, کمپنی نے جب ڈیبینچر ایشو کیے ہیں تو اسی وقت ہی بتا دیا ہے کہ ہم ریڈیم پریمیم پہ کریں گے. تو ایٹ دا ٹائم آف ایشوئنس ہی کمپنی کو پتہ ہے کہ ہمارا لاس ہوگا, اس لیے یہ, کیونکہ ابھی یہ بات بار بار میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی ریڈیم ہو نہیں رہے, ریڈیم ایبل ان فیوچر ہے. تو کمپنی کو یہ بات پتہ ہے کہ کمپنی نے بعد میں جب ریڈیم کرنا ہے تو پریمیم پہ ریڈیم کرنا ہے تو کمپنی لاس بیئر کرے گی. یہ کب پتہ ہے, ایٹ دا ٹائم آف ایشوئنس ہی پتہ ہے, اس لیے ہم اس کو لکھتے ہوتے ہیں لاس آن ایشو آف ڈیبینچر اکاؤنٹ کے 20,000 کمپنی لاس کر چکی ہے. اس کے بعد اگلی انٹری اسٹوڈنٹس انٹری سیم ہی ہے لیکن ڈبل لاس کے ساتھ ہے. تو پہلے میں انٹری لکھ لیتا ہوں. یہ جو انٹری ہم نے پاس کی ہے سیم ایز اٹ از انٹری اپنے پاس کرنی ہوگی لیکن ڈبل لاس کے ساتھ. تو میں انٹری پہلے لکھ لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں اس کی اماؤنٹس کیسے نکلیں گی. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس ہم اسی انٹری کو
समझने के लिए इस एंट्री को दो हिस्सों में तोड़कर पास करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। कह रहा है क्वेश्चन में डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट। तो हम पहले यहाँ तक एंट्री पास करते हैं कि जब डिबेंचर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है तो क्या होती है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे वर्किंग में कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट करेगी और डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वो भी डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएंगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये एंट्री अगर हम तोड़ कर करें तो डिस्काउंट पे इशू करने की ये एंट्री बनती है। अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब, 5000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 का है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी डिबेंचर की 5 लाख रुपए। 5000 डिबेंचर हैं, हर डिबेंचर पर जनाब 5 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब 5%, 100 पे 5%, 5 रुपीज़। तो अमाउंट आपके पास डिस्काउंट की आ जाती है 25,000। 25,000 पे आपने लॉस पे इशू किए और अमाउंट आपको जो बैंक में रिसीव हो रही है जनाब वो हो रही है 4,75,000 रुपये की। ये एंट्री हमने पास की है। इसको तोड़ के अगर आधी एंट्री होती तो वो ये होती, लेकिन इसके साथ कह रहा है एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। तो हम यहाँ पर प्रीमियम की भी साथ ही कर लेते हैं कि रिडम्पशन जब प्रीमियम पे हो तो ये कैसी होगी, जैसे मैंने इस एंट्री में पीछे बताया आपको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इस प्रीमियम की वजह से हमारा लॉस था तो इसके बदले हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट कर दिया था। तो यहां पर प्रीमियम आपका कितना बन रहा है, 5000 डिबेंचर हैं, हर डिबेंचर पर 4 रुपए का प्रीमियम है, तो 20,000 का आपका ये प्रीमियम की वजह से लॉस हो रहा है। तो यहां पर मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को 20,000 से ये डेबिट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये एंट्री भी ठीक है, ये एंट्री गलत नहीं है। अगर आप लॉजिकली चलें तो एंट्री यही है, लेकिन हम इस एंट्री को प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि बुक्स भी इसी एंट्री को फॉलो करती हैं और इसमें हम लॉस एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, बैंक की यही अमाउंट लिखनी है जो यहाँ पे लिखी थी 4,75,000, डिबेंचर की यही वाली वैल्यू लिखनी है जो वहाँ पे निकली हुई है 5 लाख, और प्रीमियम की वही वाली वैल्यू लिखनी है जो प्रीमियम आपने लॉस वाला प्रीमियम था 20,000। जस्ट ये करना है कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये दोनों एक ही सेम लॉस है हमारा, क्योंकि दोनों एट द टाइम ऑफ इशुएंस हो रहे हैं। जब आप डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो इशू के टाइम पे लॉस किया है, और ये बात आपको पता है कि रिडीम पर वापस करने पड़ेंगे तो उसी वक्त इशुएंस के टाइम पे आपको लॉस भी अंदाजा हो गया। तो ये दोनों आपने एक ही जगह पर यहाँ पर 45,000 की अमाउंट डेबिट कर देनी है, जिसको हम कह देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए भी आपको मैं एक रूल बता देता हूँ, बहुत आसान सी बैलेंस शीट है, मैं बल्कि बोर्ड पे बनाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इन ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं ए पॉइंट की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पॉइंट। इसमें स्टूडेंट्स हर एंट्री को देखते चले जाएं। इस पहली एंट्री में, इसी तरह दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में जो साइड डेबिट साइड है वो आपकी एसेट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो आपकी लायबिलिटी साइड है, क्योंकि एसेट्स के अगेंस्ट लायबिलिटीज होती हैं। तो जो डेबिट साइड है वो सारी एसेट में लिख देते हैं। अब हम लिख देते हैं, पहली एंट्री को कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, सॉरी ये लायबिलिटी साइड है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 12% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर की वैल्यू है 5 लाख, और एसेट साइड पे आपका बैंक है तो बैंक को आप एसेट में लिख दें, आपके पास आ जाएगी 5 लाख की वैल्यू, और इन दोनों का इधर ही आप इसको टोटल कर लें तो आपके पास ये 5 लाख की वैल्यू आ जाएगी दोनों साइड्स पे। तो ये हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, जस्ट बैलेंस शीट के इन ट्रांजैक्शंस की फैक्ट्स को शो कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में ये कैसे फैक्ट शो होंगी। नंबर बी में हमारे पास बैंक और डिस्काउंट ऑन इशू, ये दोनों डेबिट साइड पे हैं तो ये दोनों एसेट्स हो जाएंगे और ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट हमारे लायबिलिटी में आ जाएंगे और डिबेंचर्स की वैल्यू है 5 लाख, और इसी तरह से जो बैंक अकाउंट की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे बैंक एसेट में आ जाएगा। बैंक में वैल्यू लिखी हुई है 4,65,000 की, और इसी तरह से डिस्काउंट की वैल्यू है ये भी आपकी एसेट में आ जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
تو یہ آ جائے گا جناب آپ کے پاس 35,000۔ اسٹوڈنٹس آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن آ رہا ہوگا، تو اس کا ٹوٹل کریں گے تو یہ 5 لاکھ ہو جائے گا، یہاں بھی اس کا ٹوٹل کریں گے تو یہ 5 لاکھ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن آ رہا ہوگا کہ یار ڈسکاؤنٹ ہمارا نقصان ہے تو یہ ایسٹ کیسے ہو رہا ہے، یہ کوشچن آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو ڈسکاؤنٹ آن ایشو آف ڈیبینچر ہے یہ کمپنی شروع میں کر رہی ہے، اسی کے اوپر پیسہ بھی بنا، مطلب جو ڈیبینچرز ایشو کیے ہیں اس کے اگینسٹ کمپنی نے فنڈ اکٹھا کر کے پیسہ بھی بنانا ہے۔ تو جو کمپنی اپنے ایکسپینسز کو اپنے پروفٹ کمانے کے لیے جو سٹارٹ میں ایکسپینسز کرتی ہے ان کو پریلیمنری ایکسپینسز کہتے ہیں، اور یہ کمپنی کے ایز اے پری پیڈ ایکسپینس کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لیکن فار دا لانگ ٹرم ہے، کرنٹ ود ان 1 ایئر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پری پیڈ نہیں کہتے بلکہ پریلیمنری ایکسپینسز کہتے ہیں۔ تو پریلیمنری ایکسپینسز آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کا اس ایکسپینس کا کمپنی کو فائدہ ہونا ہے کہ کمپنی نے لوگوں کو ایکسپینس اپنے طرف سے نقصان کر کے ڈیبینچرز ایشو کر دیے، لیکن ان کے بدلے پیسے لے لیے، اب اس پیسے کے اوپر کمپنی پیسہ بنائے گی، تو یہاں پر جو ڈسکاؤنٹ کمپنی کا جو نقصان ہے اس کو کمپنی پریلیمنری ایکسپینس کے طور پر کنسیڈر کرے گی، تو یہ کمپنی کے ایسٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر سی انٹری ہے، اس میں آپ دیکھیں بینک آپ کا ایسٹ ہے، تو بینک کو آپ ایسٹ سائڈ پہ لکھ لیں کیونکہ ڈیبٹ سائڈ والے سارے ایسٹس ہیں۔ اماؤنٹ آ جائے گی 5,40,000، اور یہاں پر آپ یہ جو آپ کی دو کریڈٹ سائڈ پہ ویلیوز ہیں 12% ڈیبینچر اکاؤنٹ، یہ آ جائے گی جناب 5 لاکھ کی، اور پریمیم آ جائے گا جناب لائبلٹی، تو پریمیم آن ایشو آف ڈیبینچر اکاؤنٹ، تو یہ ہو جائے گا 40,000 کا۔ تو اس کا آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5,40,000۔ اس طرح سے اس کا بھی ٹوٹل کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 5,40,000۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس اگلی انٹری میں ہمارے پاس دو ڈیبٹ سائڈ پہ ہیں، یہ دونوں ایسٹس ہیں، اور یہ دونوں جو کریڈٹ سائڈ پہ ہیں دونوں لائبلٹیز ہوں گی، تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں لائبلٹیز پہلے 12% ڈیبینچرز اکاؤنٹ، 5 لاکھ کی ویلیو ڈیبینچرز کی آ جائے گی، اور نیچے ساتھ کریڈٹ ہو رہا ہے پریمیم آن ریڈمشن آف ڈیبینچر اکاؤنٹ، یہ اماؤنٹ آ جائے گی جناب 20,000 روپے کی۔ یہاں پر دو ڈیبٹ سائڈ پہ ویلیوز ہیں بینک اکاؤنٹ اور لاس آن ایشو آف ڈیبینچر اکاؤنٹ، یہ ہمارے ایسٹس ہو جائیں گے، بینک اکاؤنٹ اور لاس آن ایشو آف ڈیبینچر۔ بینک میں 5 لاکھ کی ویلیو ہے اور لاس آن ایشو آف ڈیبینچر کی 20,000 کی ویلیو ہے، تو یہ دونوں آپ ٹوٹل کریں گے تو 5,20,000 اس کا بھی ٹوٹل کر لینا ہے، اور 5,20,000 اس کا بھی ٹوٹل کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگلی انٹری دیکھیں تو یہ بینک اور لاس آن ایشو آف ڈیبینچر اکاؤنٹ اسی طرح ڈیبٹ سائڈ پہ، تو یہ دونوں آپ کے ایسٹس میں آ جائیں گے۔ یہاں پر بینک میں آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہے 4,75,000 کی، اور اسی طرح سے جو لاس آن ایشو آف ڈیبینچر ہے، لاس آن ایشو آف ڈیبینچر، یہ ویلیو آپ کے پاس آ رہی ہے 45,000 کی، اور یہ جو کریڈٹ ہو رہی ہے 12% ڈیبینچر اکاؤنٹ اور پریمیم، یہ دونوں کریڈٹ سائڈ پہ، تو یہ لائبلٹی میں آ جائیں گے۔ یہاں پر 12% ڈیبینچر اکاؤنٹ 5 لاکھ اور پریمیم آن ریڈمشن آف ڈیبینچر اکاؤنٹ 20,000۔ تو آپ جب اس کا ٹوٹل کریں گے تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ اسٹوڈنٹ آ جائے گی 5,20,000 کی، اور اس کا جب آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ بھی آ جائے گی 5,20,000 کی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ رہا ہمارا کوشچن جو ہم نے سیکھا آج کے، جب ڈیبینچر ریڈمشن پہ ایشو ہوتے ہیں، مین ریڈیمیبل پہ ایشو ہوتے ہیں اس ٹرم کے ساتھ، تو اس کی جرنل انٹریز کیا ہوتی ہیں اور ان کا بیلنس شیٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اور مزید آپ کو کون کون سے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارے آپ کو مسلسل ریگولر بیسس پہ لیکچر ملتے رہیں گے۔ ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن بھی پش کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔